मंजर मंजर आज भी है यादों में वो शहर मदीना, मंजर मंजर आज भी है। एक ज़माना गुजरा लेकिन एक ज़माना गुजरा लेकिन एक ज़माना गुजरा लेकिन रूह मुअत्तर आज भी है यादों में वो शहर मदीना, मंजर मंजर आज भी है यादों में वो शहर मदीना, मंजर मंजर आज भी है। एक पर्यন্ত থাকবো इंशाल्लाह। किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल, किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। सबका खालिक सबका मालिक या खुदा बस आप हैं मौला, सबका खालिक सबका मालिक या खुदा बस आप हैं, क्यों किसी को दे सदाए आपके होते हुए हाल दिल, किसको सुनाए आपके होते हुए। মারহাবা। আমি আমার রেগুলার পারফরম্যান্সে ফিরে যাই এখন ইনশাআল্লাহ। কি জানি বলেছিলেন এখানে কামালায়া গাওয়ার জন্য শাকিল নাকি আর নবী का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया। এটা সর্বশেষ ছিল। তো মনে করে না আগামীকালকে যে এই ফেসিস সরকার আবার ফিরে আসছে, নাউজুবিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করুন, মনে করেন ধরেন আর এরকম অনুষ্ঠান হতে দিচ্ছে না। আগে হয় না এমন যে ছোট একটা অনুষ্ঠান করতে যে আমাদের পাঞ্জেরি সদস্যরা এখনো আছে এখানে দাঁড়ানো, আমরা থানাতে 2 ঘন্টা বসে থাকতে হয়েছিল। 2 ঘন্টা থানার তৎকালীন দায়িত্বশীল এই আমার নাম যখন শুনছেন कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं, तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया। पढ़िए तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। আমার যদি ভুল না হয় মুরব্বীরা এখানে বসা আমাদের বড় ভাইয়ের সমান, আমাদের বাবার সমান, চাচার সমান, ওনারা ক্লিয়ার বলতে পারবেন যে কমলগঞ্জ উপজেলায় दूसरा কোনো ফিতনা নাই। আল্লাহ তাআলা মাফ করুন। যদি আমাদের মধ্যে যদি কোনো মনোমালিন্য থেকে
থাকে আছে ক্লিয়ার কথা ফুলতলি মাসলাক যারা অনুসরণ করেন যারা দেওবন্দি মাসলাক অনুসরণ করেন আপুসের মধ্যে অল্প একটু ভুল বোঝাবুঝি বা মনোমালিন্য থাকে স্বাভাবিক এটা সৌন্দর্য না এটা ইখতিলাফুল উলামাই রাহমাতুন তো একটা বিষয় আমরা এক যে কাদিয়ানিরা বাতিল ঠিক কিনা জোরে বলেন ফুলতলি মাসলাকের যত উলামায়ে কেরাম এখানে আছেন দেওবন্দি মাসলাকের যত উলামায়ে কেরাম আছেন জামাতে ইসলামের যত উলামায়ে কেরাম এখানে আছেন নেতা আছেন কর্মীরা আছেন সবাই আমরা একটা বিষয় এক আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না ঠিক কিনা এই কথার একমাত্র খেলাফ হচ্ছে বাতিল ভ্রষ্ট কাফের কাদিয়ানি ঠিক কিনা এই কাদিয়ানিদের বিরোধী है न बन सकेगा न बन सकी है मरहबा जुरे न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाह खूबा तू जान जाना तू शाह खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा गुरूर हूरा का तोड़ डाला लगा के माथे पे दिल खुदा ने जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया कमाल आया जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया मुल लेंदिना यूसुफ नु खुद आप ही बिक जांदी मुल लेंदिना यूसुफ नु खुद आप ही बिक जांदी तक लेंद जुलेखा जे तक लेंदी जुलेखा जे तस्वीर मोहम्मद दी वो पढ़िए न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाह खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा মারহাবা 12টা 2 বলেছিলাম 12টা পর্যন্ত